दिवाली ଆଜ୍ଞା ସାର୍। एक्सेल तुम गोटे डाटा नहीं अच्छा जो टोटाल प्राइस बाहर कर चाहूँ तो पैसा करवा अच्छा 10 दिन पर 2टा शून्य आने को हम पैसा हेले अच्छा तार किसी सर्टकट की अच्छी बाहर कर ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଦେଖେଇଲ ପ୍ରଥମେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଟାକୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିବି, ତାପରେ କିବୋର୍ଡରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବି ଅଲ୍ଟ H0 ଡବଲ ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ଦଶମିକ ପରେ 2ଟା ଶୂନ ଆସିବ। थैंक यू एक्सीलेंट दिवाली ଆଜ୍ଞା ସାର୍। एक्सेल तुम गोटे डाटा नहीं अच्छा जो टोटाल प्राइस बाहर कर चाहूँ तो पैसा करवा अच्छा 10 दिन पर 2टा शून्य आने को हम पैसा हेले अच्छा तार किसी सर्टकट की अच्छी बाहर कर ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଦେଖେଇଲ ପ୍ରଥମେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଟାକୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିବି, ତାପରେ କିବୋର୍ଡରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବି ଅଲ୍ଟ H0 ଡବଲ ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ଦଶମିକ ପରେ 2ଟା ଶୂନ ଆସିବ। थैंक यू एक्सीलेंट दिवाली ଆଜ୍ଞା ସାର୍। एक्सेल तुम गोटे डाटा